Hi guys, for today's video ko og ninyo nga matog chunky. Mupalit na lang mig isda nga lutoon sa rice cooker. Kay ni order mig induction cooker pag abot kay dili siya mugana. Ug mao to paspas kay panahon karon ana day mig chunky. May gani kay naabtan pa namos kuya. Siya din ang among suki og ginamos guys. Dili ka mahayan ang ginamos kay lami. Lami gyud pero mas Japon good asgad. Ug mao to pagkahuman ato kay galakaw-lakaw na pudayon mi. Diri ra gud ni dapit sa may painitan gud tapo. Napod na siya yung mga pagkaon diring baligya guys nga mga ready to eat. Daghan pod kayong tawol diri mga re guys sa ug magabiin na. Lakaw-lakaw. Dahing mao to padayon mis plano. Sige ra miglakaw ani kay mohapit palagi mi grocery store kay wala na koy kape. Kape is life. Adto palagi mi grocery store nya duha ra pod ka kape akong gipalit kay wala na may mga kwarta. Kay among gibayad sa induction cooker nya pag abot kay wala gagana. Nya asa mang hustisya ani nato. Sige na oy, diri ra ko kutob. See you in my next video.